हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल डोनाल्ड क्रिएशन। आपण केमती अच्छे समस्ते के गुड मॉर्निंग। भावुँ बहुत भलर थे मुझे बहुत भलर अच्छी। आज तो आम पूरा रेडी हो सारी गेटअप जापर थे कड़े गोटे बाहरी आपण भिडियो कंटिन्यू रुहत देखते आम कौटी जाऊँ कौन कर निश्चित रूपे कंटिन्यू रुहत आ वीडियो जो भल लगुच लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ पाखे थे बेल आइकन को प्रेस करूँ। चलतु जीवा कौड़ को जाऊँ आगे कहबी आपने कंटिन्यू रुहतु भल मजादार वीडियो अच्छी निश्चित रूपे आप कंटिन्यू रुहतु आ देखु। चलतु स्टार्ट करिया। ए तुम रेडी हो गल सब रेडी हो गल पिला माने ऑलरेडी रेडी हो गले जाउछन्ते। अरे बैग टा टिके धर तो बोका गुड़ा किए आर झूला बैग ना भोगराग नागी ए पुरो आस बैग गोटे जन किए धर ये बैग टा धर टिके बाहर मार्केट रे पहुंची जाई दीटा छुआ को धरी ना जमी देन जाऊ मोर जमी देन एडजस्ट करी जाऊ ए काका गले बर्तमान ए काका आस्तिले बे आछन भाई प्रतिष्ठा दिवस चालुला ना दिया होचे भोग मां का पाखरे फाइनली ब्राह्मण अलरेडी मोर भोग लगुचंती ये हेतला यज्ञ कुंड सामने अच्छी मंदिर जो मंदिर पर पूजा अर्चना चली आज हूँ प्रतिष्ठा दिवस आज माँ को नहीं से स्थापना करिया प्रतिष्ठा करेंगे मंदिर रे यज्ञ चली बोका सेट लगे नानी देई बोका सीटा लगे ना जुआरे ना ना मते माउसी ना तुम माउसी हो ना कौन कह मत भारी शोष लगे भार जोर शोष लगे लंबा हो गला पानी प्रबल शोष मत ये हूँ से मंदिर माँ डालुआ शुणी मंदिर जहाँ आज पूजा चलती जो कलश बुड़े प्रसाद रंधा चली कलश बुड़े बेंग हाउज आसी जा मुँह को ढंगे ढंगेका फोन टी छड़े नहीं मुझे पहुँची जाइए आम सेंटर रे जोटा कि आम गाँव रे होचन प्रत्यक्ष देवता देखु रघुनाथ यहाँ आमर 3 दिन हो प्रतिष्ठा होती आने हूँ ये मो माउसी सी मोर बड़ भौणी एपटे खुड़ी टे मुह देखा ये हूँ खुड़ी गोमाता को लेकिन जाऊँ चलनु भोग रहा चल चल मौसा मठटा बा यहाँ मठ यहाँ आगे थिला ये थिला प्रथम मठ आठी माँ सरस्वती छुआ पूजा कर बुड़े ना कौन धन्य फुकुर पसना
ଭଲ ମେଢ କରିଛନ୍ତି। ଯା ଯା ଠାକୁର ଜୁହାର ନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ହଉଛି ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆମର ହଉଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମାଙ୍କର ପତାକା ବନ୍ଧା ହେଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପତାକା ଉଡୁଛି। ମନ୍ଦିର ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାଖରେ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ମା। ଇଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆରମ୍ଭଠୁ ଶେଷର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସାନ ମା ଆଉ ମୋ କକା। ଇଏ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜଣେ କାକା। ଇଏ ମୋ ସାନ ମା। ସେପଟେ ରାମ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିଯିବ ମୁଁ ଶୁଣେଇ ପାରୁନି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଉଳ ଉପରେ ପତାକା ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଭଗବାନ ତ ନୁହନ୍ତି, ମା ଡାଳୁଆଶୁଣୀ ବା ଦେବୀ ଡାଳୁଆଶୁଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆମର ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦେବୀ ମା ଡାଳୁଆଶୁଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଇଏ ହେଲେ ମୋର କକା, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମଝିରେ ଏଇ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲେ ମୋର କକା। ଇଏ ହିଁ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଭଲ ଗଛ ଲଗେଇବା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି କାକା। ଇଏ ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ଡାଳୁଆଶୁଣୀକି ଏଠି ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ।
ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରାମ ନାମ ଚାଲିଛି। ମୋ ନାନୀ ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖା ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖା। ଏ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ନାନୀ ଜଣେ। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ସେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ା କୁଢ଼ା କରିକି ଦଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏଇଠି ରାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆମ ଭାଉଜ ସୁନ୍ଦରିଆ ଭାଉଜ। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ଫୁହ ଲୁଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗ ଭାଉଜ କହି ଚିଡଉଛନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁହ ଢଙ୍କେଇ ଢୁଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏଇଠି ରାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆମ ଭାଉଜ ସୁନ୍ଦରିଆ ଭାଉଜ। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ଫୁହ ଲୁଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗ ଭାଉଜ କହି ଚିଡଉଛନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁହ ଢଙ୍କେଇ ଢୁଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି।